हेलो। अरे राम जी भाई, आप कहाँ पे हो? वो माल तो अभी तक आया नहीं, वो माल का कुछ पता करो। क्या बात है सर। वो जो आपको 10 टन मैंने माल बुक किया था ना, वो अभी तक नहीं आया। किधर है उसको पता करके हमको बताओ। তো বাড়িতে আছে নাকি গো? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? কিছু সাহায্য দিলে ভালো হতো। अभी लगता है कौन लोग हमको बुला रहा है। की ব্যাপার বলো, কি ব্যাপার? দাদা দাদা কতদিন কিছু খাইনি, কিছু দাও না, কিছু সাহায্য করো না কিছু। অনেকদিন কিছু খাইনি, কিছু সাহায্য করো। অনেকদিন কিছু খাইনি, কিছু সাহায্য করো। অনেক দিন খাসনি, যা আগে খেয়ে আয়, তারপরে কিছু দেবো। তোকে খাওয়া তো নাকি, তুই খা।